السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في درس جديد من دروس مادة الفرنسية المستوى أولى إعدادي باكو فرونسي. أول حاجة دايما معايا بالشفاء، راني مريض بالرواح. أوكي. تاني حاجة من فاش نسالي الفيديو غادي نخليكم الرابط ديال واحد الفيديو فيه المسابقة ديال هاد الشهر هذا، غتلقاو في لا ديسكريبسيون أو الوصف. غتوركوا على واحد اللينك، واحد الرابط ويديكم واحد الفيديو وتفرجوا فيه وديروا واحد التعليق، وهذاك التعليق ولا ناخذ منه شكون الرابح ان شاء الله. اوكي، عشوائي. هذا ما كان. اذا نكملوا فين وصلنا في باركور فرونسي. كنا وصلنا الصفحه 85 لونجا. ها هو هنا قال لكم évaluation remédiation et soutien 2. Objectif: reconnaître les différentes étapes d'un compte. B. Dégager les caractéristiques générales d'un compte, personnage, objet, etc. Rédiger les étapes d'un compte Lunja. نقراو النص ونشرحوه بحال ديما وندوزو لي كيستيون. غادي نديرو Lunja. Elles montrèrent sur le cheval du prince qui traversa le fleuve. En se retournant, elles aperçurent l'ogresse qui était sur le point de le traverser. Aussi, le prince sortit son épée magique. Elle attendit vers les eaux et dit: Oh fleuve, mon ami, protège-nous, ne laisse pas le rouleau traverser. Au même moment, le fleuve gonfla ses eaux et l'ogresse ne put vaincre les vagues. الفقره الاولى كتهضر، قال لك انهم ركبوا في العود وبقاو هاربين غاديين ندير واحد الواد. واحد الوقيته هما يدوروا ما يلقاو بين هذيك الغوله باقا تابعهم حتى هي قربت تقطع داك الواد. وينو داك الامير وينو ويشد واحد السيف سحري ويضرب مع الواد ويقول ليه: هذاك الواد يعني يا صديقي حاول تحمينا باش الغوله ما تقطعش هاد الواد هذا. ومن بعد الواد هو يهيج يهيج على الغوله وما قدرش الغوله تبعهم. الفقره الثانيه: Elle était une fois une très jolie fille surnommée Lonja aux cheveux d'or, qui vivait paisiblement avec ses parents dans un petit village. Elle était tellement belle que l'ogresse, elle roula, qui habitait dans une forteresse, décida de l'enlever par jalousie. Un jour, alors qu'elle jouait près de la forêt, la petite fille n'avait aucune chance pour se sauver car il n'y avait pas de porte. Il n'y avait qu'une fenêtre par laquelle entrait et sortait l'ogresse en se servant les cheveux longs de Lonja pour monter ou descendre, et pour rentrer, elle a appelé Lonja ya Lonja. Elle a appelé Lonja en chantant: Lonja ya Lonja, donne-moi Salfak, chevelure pour que je te monte. Ainsi les cheveux servaient de corde à l'ogresse pour arriver jusqu'à l'heure inaccessible et entrer voir Lonja. هنا الفقره الثانيه كتهضر لكم كان ياما كان واحد النهار واحد البنت اللي زوينه بزاف اللي سميتها لونجا، كانت ساكنه مع والديها في واحد الفيلاج اللي صغير. وكانت واحد لوغريت واحد الغوله ديما تابعها وبغات تخطفها لانها كتغير من داك الشعر ديال الدب اللي عندها طويل بحال هكا. المهم قال لك فاش خطفتها لونجا ما لقاتش ما كاين حتى شي باب منين تهرب. كاين النافذه وهذيك الغوله كتقدر تطلع وتهبط من الشعر ديال لونجا. مبقاش خاطفها في واحد الدار ولا في واحد البيت. مبقاش تقول لها: لونجا يا لونجا اعطيني السلفك ديالك، يعني اعطيني هذاك الشعر الطويل ديالك. Quelques heures plus tard, le prince arriva chez lui, acclamé par sa famille qui était heureuse de recevoir la jeune fille. Quelques jours après, le prince épousa Lonja. Ils firent un très beau mariage et ils vécurent heureux. قال لكم هنا ثالثا يعني نص ثالث. من بعد سوايع جا الامير وجاب معاه هذيك البنت وكانت فرحانه بزاف وردها عند والديها. ومن بعد ايام تزوجوا وكانوا فرحانين بزاف. رابعا: Cela dura quelques semaines jusqu'au moment où un brave prince qui se promenait dans la forêt aperçut l'ogresse et décida de la suivre en secret. Elle entendait chanter son refrain habituel, puis il vit une belle chevelure dorée descendre de la fenêtre. Attendez. Le prince vint après le départ. Il roula à la forêt, appela Lonja en chantant: Lonja ya Lonja, donne-moi Salfak, chevelure, pour que je te monte. Surprise, la jeune fille se pencha sur la fenêtre et vit le prince à minuit. Elle prit une corde et monta jusqu'à la tour. Une fois arrivé, il attacha la corde à un pilier, puis il fit descendre Lonja à la première et glissa à son tour le long de la corde.
Arrivées sur la terre, elles entendirent les hurlements de l'ogresse qui s'était réveillée. المهم هنا هنا كانت لونجا محبوسة في واحد الدار. واحد الوقيته واحد الامير كان دايز بدا كيسمع من السرجم كتقول لونجا يا لونجا عطيني الشعر ديالك باش نطلع لعندك. واحد الوقيته ويطل البنت هاد البنت هادي لونجا طلات يلقى الامير جا ويدير واحد الكرده ويتنقص ومن تماك هربوا. وفاش هربوا كانوا نسمعوا بان الغوله بدات كتفيق. لاحظتوا بان الاحداث مخربقه ياك علاش لانه ما قالك خصنا نرتبوا النص. نورمالمون في الكونت كنبداو بإلي تي اون فوا ان جور كيلكو زور لي زانديكاتور دو طون بزاف ديال الحوايج. هنا لاحظتوا بان القصه مخربقه حنا غادي نرتبوها ان شاء الله. السؤال الاول remettez en ordre le consiglici قالك نعاودوا نقادوا هاد الترتيب كما هو. السؤال الثاني ديجاج دون سو كونت نجبدو من النص ليفينمون اناتوندي الحدث الغير متوقع او الغير منتظر منين حتى لين. ليتاب اكسيون دو منين حتى المرحله اللي فيها الاحداث منين حتى لين. ديزو لي ريبونس. ترتيب لوغدر السؤال الاول جوج 4 1 3 يعني جوج غادا تسبق 4 1 3. ها جوج ها 4 ها 1 ها 3 غتكتبوه فقره بفقره بفقره. اوكي هما جوج 4 1 3. السؤال الثاني يعني ملي فين وين طون الحدث غير متوقع هو من دان جور اليفاك يعني من اخر من واحد النهار. يعني السؤال الثاني قال لكم نجبدو منين كاين ليفينمون الحدث الغير متوقع. انا جبدته من هنا هو فاش كاين ان جور الانديكاتور دو طون يعني شي حاجه غادا توقع من تماك تالين ناري الصوت ما عنديش ما عرفتش علاش من تماك حتى لي فاغ. شنو هاد لي فاغ هاهي يعني تبقى الفقره الاخيره اللي غتكون النهايه زوينه صافي. يعني فاش تقدم الترتيب غادي يبان لكم هادشي اللي قلت لكم انا. هايا دو يعني منين دو ان جور من واحد النهار حتى لي فاك. بي تيقول لكم مرحله الاحداث حتى هي من ان جور حتى الفيكي اوغوز يعني من واحد النهار ان جور حتى الاخر فينا ان جور حتى الاخر النص صافي. يعني حتى لنا يعني ماشي تكتبوا معكم اخر ما تقدوا النص فقره فقره عاد تكتبوا هادو صافي. الفيكور اوغ هايا شو. السؤال الثالث قال لكم relevez dans le compte des mots qui renvoient un جبر من النص هاد الكلمات هادو. بيرسوناج برينسيبو الشخصيات الاساسيه اللي كان كيهضر عليهم النص. كاينه بيرسوناج برينسيبو لونجا الغولا اي لو برانس يعني لونجا الغولا والامير اي لو برانس هاد بيرسوناج برينسيبو. انمي العدو هو الغولا حيت في كل كونت كنلقاو العدو الشخصيه والصديق ديال الشخصيه ياك ولا لا. دونك انمي اللي هو الغولا هو امي لو برانس الامير. اوبجي الشيفولير هو الشعر هذاك الشعر الطويل. اوكي انا نبين لكم انمي هو الغولا امي هو لو برانس اوبجي هو الشيفولير. السؤال الرابع قال لكم ايماجيني ان ديبي اون فان او كونت سويفون نتخيلوا واحد البدايه والنهايه ديال هذا الكونت. لو مارتيان سو بروموني دون لا فيل يعني شي واحد مارتيان كيتجول في الغابه. elle fut étonnée de voir des créatures qui n'étaient pas comme lui يعني تفاجأ من شاف واحد كرياتور واحد اشخاص ماشي بحالو. يعني بحال كتقول مثلا انت غادي في واحد الغابه وخرجك واحد بنادم يعني يقدر يكون لابس مزيان ما لابسش مزيان شمكار يقدر يكون في التيموت شي حاجه بحال هكا فهمتوني. دونك هو في ديك الغابه شاف شي مخلوقات غريبه ماشي بحالو. il avait 3 oreilles يعني 3 الودنين et 3 pieds 3 الرجلين. alors qu'on n'avait que 2 ما عندهمش غير جوج. il voulait parler avec elle كان بغى يهضر معاهم هما هنا كيهضروا بان المخلوقات بنات ها هي elle جمع. il voulait parler avec elle كان بغى يهضر معاهم. elle ne le
كومبروني با، هما ما فهموش لان كل واحد من جاي شي في الشرق شي في الغرب، بحال كتقول لي مغربي وشي لولا مغربي وشي لولا، فهمتوني؟ ال نو لو كومبروني با، ما فهموش، ان لو فيو ما يهربوا، ان نو فولي با ما بغاوش يحييو، ما بغاوش يسلموا عليه. يعني هنا حنا ما عطاونا واحد الفكره عامه، حنا خصنا نصيبوا الكونت من عندنا. دونك باش تصيب الكونت حتى حاجه ما صعيبه، الا كنتو كتبعوني من الاول فيديو داكشي كنقول لكم كتكتبوه، راه تجي لنا غادي تصايبوا كونت، لان هنا كتاخذ العناصر الاساسيه في الوسط كيف وريتكم شحال هادي. العناصر الاساسيه، لا فورم دو دو كونت، بيرسوناج برينسيبال، لينمي، ليفينمون اناتوندو، لي زاكسيون دو بيرسوناج. كتاخذ داكشي في ورقه وكتبدا غادي وكتنظم شويه 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 وانت غادي، فهمتوني؟ حتى حاجه ما صعيبه. انا خدمت لكم الكونت elle était une fois، كنبداو ب elle était une fois، نقدروا نقولوا كان يا ما كان ولا elle avait une fois. نتوما الاختيار، كل الاجابات المقترحه صحيحه. elle était une fois un martien qui était peureux mais gentil. هنا في الفقره الاولى فاش كانوا نهضروا على شي كونت كنهضروا على شي شخصيه اللي هو البطل، وكنعرفوا وكناخذوا عليه واحد شويه المعلومات كيسماو دي زانفورماسيون ديال المعلومات عن الشخصيه. elle était une fois un martien، هذاك martien qui était peureux درت انه خواف وجونتي. تقدر انت دير كيتي جونتي تحيد هاد مي بوغ، تقدر دير كيتي بوغ، تقدر دير كيتي كوراج شجاع، تقدر دير كيتي فور قوي، كيتي بوتي صغير، فهمتوني؟ يعني الكونت شنو الكونت هو حكايه، انت كتخايل شنو بغيت. انا بغيت نهضر على سبع واعر ضعيف عيان نكتب داكشي عادي وندير كونت، فهمتوني؟ elle avait faim، كان جيعان بزاف. elle avait faim، elle se promenait dans la ville pour chercher quelque chose à manger، كان يتجول في الغابه في المدينه من اجل ان يبحث عن شيء ياكله. هنا راه شي اللي عطاكم النص بحال هكا وقال لكم خرجوا، نتوما كتفهموا النص، كتاخذوا شي كلمات من تماك شي حاجه منكم تصيبوا كونت، يمشي شي حاجه صعيبه. صافي نكملوا. هيا باش بغا يكتب ان سوار، فاش كنقولوا هاد ان سوار ولا ان متى في المساء او الصباح ولا واحد النهار كنعرفوا هنا غادي ندخلوا في شي حاجه اللي غادي تخربق لنا الاحداث ديال القصه. ان سوار il vit des créatures bizarres، واحد النهار شاف مخلوقات غريبه بيزار. elle n'avait pas comme lui، يعني ما كانوش بحالهم. elles avaient 3 oreilles et 3 pieds. اذا نكملوا فين وصلنا. نو قلنا ان سوار واحد العشيه الفي دي كرياتور بيزار، كان كيشوف واحد المخلوقات غريبه. ان نافي با كوم لوي، ما كانوش بحال هذوك المخلوقات. إذا 3 زغاي 3 بي، كانوا يمتلكون 3 اذن و3 رجل او ارجل. دونك يعني كانوا عندهم 3 الودنين و3 الرجلين. الفي ايطوني دو لي فوار، بقى كيتعجب وكيشوف فيهم كوم سا لا بروميير فوا، بحال هادو لاول مره. اللي سويفا elle voulait parler avec elle، تبعهم ومشى تجرأ وزعم انه بغى يهضر معاهم. سي كوريغ لوان ا ديسباري، وهاد المخلوقات يعني هاد الاخيرين المخلوقات بقاو كيجريو بعيدا وما يتختفوا. quelques heures plus tard، وبعد ساعات elle revint chez lui et elle raconta à ses amis ce qu'elle a vu. وبعد ساعات رجع للدار وتلاقى مع صحابه وبدا كيعاود لهم داكشي اللي شاف. اذا هنا ساليت الفيديو ديال لونجا اخر صفحه قبل ما ندخلوا الدوره الثانيه. وكيف قلت لكم اول حاجه بالنسبه للدروس ديال الدوره الثانيه راه كاينين فلاشين، داكوغ، حيت ما باش بديت داك العام لان بديت كاينين فلاشين. في حاله شي واحد ما بانش ليه الدرس في الدوره الثانيه يطلع عندي الواتساب يقول لي عافاك استاذ الكتاب ديال باركور فرونسي راه ما بانش ليه الدرس ديال الدوره الثانيه، الصفحه غنكون مواجدهم وديج راه كاينين ونصورهم ونصيفطهم ليه، فهمتوني؟ هذا مكان ولكن بالنسبه للدوره الثانيه ديال لوغ دو فرونسي باقي ما وجدتهمش، لان هذا هو باش بديت، ما الاخر عاد درتو هذا العام. هذا مكان وغادي نخليكم الرابط ديال الفيديو اللي فيه المسابقه. مرحبا بكم، خليو واحد كومونتير ان شاء الله تكونوا محظوظين وديروا سواء مده شهر فابور او نشوف بكم فري فاير او شي لعبه، والقاكم في فيديو جديد ان شاء الله.